जी दोस्तों, आज का एक पैगाम जो मैं आप तक ज़रूरी लेके आऊँ, वो ये है कि पहले सिलसिला आजकल चल रहा है कि औरा को कहाँ पे जो है ना महफूज नहीं करना चाहिए। पहले जो मैंने ये बताया कि वो तमाम मकातब फ़िक्र, तमाम उलमाए किराम, तमाम साहिब इल्म जो है ना इसके ऊपर इत्तेफ़ाक़ करता है कि दरियाओं, समुद्रों और नहरों के अंदर बहाना दरियाओं और समुद्र में बहाना जायज़ नहीं है, और नदी नालों के अंदर जो है ना बहाना हराम है और कुफ़्र है, ये इसके ऊपर इत्तेफ़ाक़ है। बाकी जो है ना एक अभी जदीद तरीका निकाला गया है, जो रीसाइक्लिंग वाला। रीसाइक्लिंग के हवाले से मैं आज जो है ना कुछ पैगाम रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, पैगाम जो है ना आप तक पहुँचा रहा हूँ। रीसाइक्लिंग के हवाले से एक ये है कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ तंज़ीमें और आग को महफूज़ करने का काम कर रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बाकी तंज़ीमें भी इकरार करती हैं, मानती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी तंज़ीम है ये पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा काम कर रही है, हर तंज़ीम से ज़्यादा काम कर रही है, कि अफरादी लिहाज से भी ये इसके अंदर अफराद भी बहुत ज़्यादा हैं माशाअल्लाह, और इसके अंदर उलमाए किराम भी बहुत ज़्यादा हैं माशाअल्लाह ताला बाकी तंज़ीमों की बनिस्बत। और कुरान महल्लात माशाअल्लाह ताला 2000 से ऊपर तामीर हो चुका है पाकिस्तान के ऊपर। पूरे पाकिस्तान में हर ज़िले में, हर तहसील में, हर सूबे में, मुख्तलिफ़ सूबों में, मुख्तलिफ़ ज़िलों में, मुख्तलिफ़ तहसीलों में जो है ना कुरान पाक को महफूज़ करने के लिए कुरान महल्लात भी बनाए गए हैं, ये तंज़ीम। तो मैं ये जो अभी रिसाइक्लिंग के हवाले से पैगाम जारी कर रहा हूँ, रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, ये ख़ुसूसन मैं अपनी तंज़ीम की तरफ से ये पैगाम रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि हमारी तंज़ीम का रिसाइक्लिंग के हवाले से क्या मौक़िफ़ है, और हम जो है ना इसको क्या समझते हैं, और इसके अंदर क्या ख़राबियाँ हैं। कुछ लोग हैं जो बाज़ाहिर तो औराक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ़ रिसाइक्लिंग करते हैं, कुरान महल्लात, कुरान पाक को महफूज़ वग़ैरह नहीं करते, वो सिर्फ़ रिसाइक्लिंग करते हैं। और हम जो है ना इसके बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हैं और इसके हक़ में नहीं हैं, और हमें बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ है, मसाइल हैं, एतराज़ात हैं, और इसके अंदर बहुत सारी ख़राबियाँ हैं। और ये सिर्फ हम मेरी तरफ से नहीं है, हमारी तंज़ीम की तरफ से नहीं है कि ये ख़राबी है, ये दूसरे तीसरे भी मानते हैं, उलमा भी मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के मानते हैं, मुख्तलिफ़ तंज़ीमें भी मानती हैं जो औराक को महफूज़ कर रही हैं, लेकिन कुछ तंज़ीमें ऐसी हैं जो ख़ुद रिसाइक्लिंग करती हैं 100%, और उनका औराक को इकट्ठा करके रिसाइक्लिंग करना जो है ना मकसद है, वो जिन तंज़ीमों का मकसद ही रिसाइक्लिंग करना है, औराक को इकट्ठा करके रिसाइक्लिंग करते हैं, वो तो इसके हामी हैं। जो माज़रत के साथ मैं कहूँगा, जिनको मतलब अल्लाह ताला की रज़ा मकसूद है, कि बस हमने सिर्फ अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए ये काम करना है, हमें कोई चीज़ की आमदन इनकम वग़ैरह नहीं चाहिए, तो वो जो है ना रिसाइक्लिंग में के हक़ में नहीं है। जो कहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ आमदनी आएगी, हमें कोई पैसे मिलेंगे, क्योंकि रिसाइक्लिंग जो है ना वो एक कारोबार है, और आग उधर वो बेचते हैं, देते हैं, पैसे मिलते हैं, कुछ जो है ना फ़ी सबिलिल्लाह भी दे देते हैं अल्लाह ताला की रज़ा के लिए। लेकिन ख़राबी क्या है वो मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। सबसे पहली जो रिसाइक्लिंग के अंदर ख़राबी है ना, वो ये है कि शरीयत पाक के अंदर हुक्म है कि जब मुर्दे को हमारा कोई अज़ीज़ मुसलमान को फौत हो जाए, तो शरीयत पाक का ये हुक्म है कि जब मुर्दे को आप नहलाओ तो उसके ऊपर पानी भी ऐसा डालो कि उसको तकलीफ़ ना हो। जब उसका कोई पासा वगैरह उल्टना हो गुस्ल करवाते वक्त, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उसको साइड पे करो, नहलाओ, पानी डालो वगैरह, यानी कि जल्दी जल्दी नहीं करनी, तकलीफ़ होती है मुर्दे को जब बंदा फौत हो जाए। दूसरी बात, जब मुर्दे को लेकर आप कब्रिस्तान की तरफ जाएं तो आहिस्ता आहिस्ता चलें, क्योंकि ज़्यादा जल्दी जल्दी चलने से मुर्दे को तकलीफ़ होती है, ये शरीयत पाक का हुक्म है। अच्छा, ये हो गया एक हमारे मुसलमान बंदा फौत हो जाए तो उसके लिए अहकामात। तो हम मुसलमान सारे कुर्बान, मुसलमानों की तमाम चीज़ें, तमाम सब कुछ कुर्बान कुरान पाक की अज़मत के ऊपर, इज़्ज़त के ऊपर, हुर्मत के ऊपर। तो कुरान पाक जो है कुरान पाक जब शहीद हो जाए, जब तिलावत के काबिल ना रहे, तो क्या इसको जो है ना मतलब ऐसी मशीन के अंदर डाला जाए, या ऐसे जिस तरह आज का टोका मशीन मैं कह लूँ मिसाल देने के लिए, कि इस तरह कोई मशीन के अंदर डाल दें जो इसको पुर्जे पुर्जे करे, इसको काटे, इसको बारीक करे, कचरा करे, करके फिर जो है ना उसको जो है ना वो अपने अगले प्रोसेस के लिए, अगले मरहले के लिए, अगले निज़ाम के लिए वो आगे भेज दे, फिर इसको रिसाइकलिंग करें। रिसाइकलिंग ये है
کہ اوراق جو ہے نا قرآنی اوراق مقدس اوراق ان کو دیے جائیں، پھر وہ ان اوراق کو کیا کرتے ہیں جو ہے نا مشین کے اندر ڈالتے ہیں، وہ اس کو کٹائی وغیرہ کر کے بریک کرتی ہے، بریک کر کے وہ جو ہے نا ایک غوطہ بناتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا اس کا جو ایک کیمیکل یا پانی نکلتا ہے جو مطلب خراب ہوتا ہے، جس کو بولتے ہیں سیاہی وغیرہ یا وہ چیز جیسا دھلا ہوا پانی ہوتا ہے اس میں سے نکلتا ہے، وہ بعض تو ایسے ضائع کر دیتے ہیں بےدبی والی جگہ پر، بعض جو ہے نا سنا ہے کہ وہ نہر کے اندر بہا دیتے ہیں۔ تو نہر کے اندر بہانا، وہ میں نے پہلے ویڈیو ریکارڈ کی ہے، آپ کو پاس پیغام بھیجا ہے کہ قرآن پاک ہو یا قرآن پاک کو اس طرح پانی ہو تو وہ نہروں کے اندر بہانا وہی حکم رکھتا ہے، کیونکہ قرآن پاک کے ساتھ اگر غلاف لگ جائے، کعبہ شریف کے ساتھ غلاف لگ جائے تو اس کی تعظیم ہے، اس کی قدر ہے، اس کی حرمت ہے۔ تو جو قرآن پاک جو ہے نا کٹائی ہو کے بار بار پانی کے اندر دھلتا رہا، اس کا جو کیمیکل ہے سیاہی والا لکھائی والا وہ جو ہے نا علیحدہ آباد میں کر کے اس کو گندی نہر کے اندر بہانا، یہ بھی بہت غلط ہے اور بے ادبی والا کام ہے اور غیر شرعی کام ہے اور جائز نہیں ہے۔ اچھا، یہ ہو جاتا ہے، بعد میں اس اوراق کو جو ہے نا گتا بنتا ہے، کاغذ بنتا ہے، ٹیشو بنتا ہے، وزٹنگ کارڈ بنتے ہیں۔ اگر وہ گتا بنے تو وہ گتا بھی جو ہے نا محفوظ نہیں ہوتا، مطلب کسی چیز کا بھی گتا، جوتی کا بھی بن سکتا ہے، کسی چیز کا بھی وہ گتا بن کے آ جاتا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا نہیں ہوتا یہ اوراق جو ہے نا یہ گتا جو ہے نا فلاں چیز کے استعمال ہوگا، فلاں چیز کے لیے نہیں ہوگا، ایسا بالکل نہیں ہے، وہ ہر جگہ پہ استعمال ہو سکتا ہے۔ اس کو صاف ظاہر ہے جو اچھے والا فریش گتا ہو اس کا کیا ریٹ ہوگا، جو اس طرح جو ہے نا دوبارہ بنا ہوگا اس کا ریٹ کم ہوگا۔ یہ آپ ہم سب پاکستان میں رہتے ہیں اور آپ ہم جانتے ہیں، ایک یہ ہو گیا۔ دوسرا جو ہے نا اگلی جو بات یہ ہے، اس گتے کے استعمال ہونے کے بعد وہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ گتا بن جاتا ہے یا ٹیشو بنتا ہے تو ٹیشو کا بھی آپ ہم سب کو پتہ ہے کہ ٹیشو کہاں پہ استعمال ہوتا ہے، ٹیشو ایسی جگہ پہ کیا استعمال ہوتا ہے جہاں اس کی ادب ہو یا اچھے کام کے اندر ٹیشو استعمال ہوتا ہے۔ یہ ہر بندہ جانتا ہے کہ ٹیشو کا کام ہی گندی جگہ پہ استعمال ہونا ہے، تو وہ چیزیں بنتی ہیں۔ وزٹنگ کارڈ بنتا ہے، وزٹنگ کارڈ کو کون محفوظ رکھتا ہے، کون جو ہے نا اس کو سنبھال کے رکھتا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر جہاں قرآن پاک کو محفوظ نہیں رکھا جاتا، اویئرنیس نہیں ہے، معلومات نہیں ہے قرآن پاک کے لیے، جب اتنی علم نہیں ہے، اتنی جو ہے نا وہ تجربہ نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، لوگوں کو دلچسپی نہیں ہے، تو کیا وزٹنگ کارڈ کے لیے یا ان چیزوں کے لیے ہوگا؟ ایک تو یہ اس میں سے چیزیں ایسی بنتی ہیں جو پھر ان کی بے ادبی ہوتی ہے، ایک یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ جب اس کو کٹائی کرتے ہیں تو یہ بھی بے ادبی والا معاملہ ہے۔ اس سے بڑھ کر جو ایک مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ جو کیمیکل استعمال ہوتا ہے اس سیاہی کو ختم کرنے کے لیے، ری سائیکلنگ کرنے کے لیے ایک کیمیکل استعمال ہوتا ہے، وہ کیمیکل حرام ہے اور وہ پاکستان میں بھی نہیں بنتا، وہ باہرلے ملکوں سے منگایا جاتا ہے اور وہ حرام ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا اس حرام کیمیکل کے ساتھ قرآن پاک ایسا کرنا بھی بالکل حرام اور گناہ ہے اور ہم اس کے خلاف ہیں۔ اچھا، آپ حرام کیمیکل کی مثال اسی طرح ہے کہ جس طرح پیشاب حرام اور پیشاب کے ساتھ ہم ایسا نہیں کر سکتے، اسی طرح حرام کیمیکل کے ساتھ بھی ہم اس طرح نہیں کر سکتے۔ تو میرے اوپر بھی اور میرے جو شیخ ہیں ان کے اوپر بھی یہ بات ہوئی کہ آپ کیمیکل کے اوپر اس طرح جو ہے نا بات کر رہے ہیں، لیکن میں کیونکہ کچھ عرصہ پہلے بھی کئی بار میرے ساتھ اس طرح واقعہ پیش آیا، کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میرا کام ہوتا ہے جو افسران لوگ ہیں ان کو جو ہے نا میں جگاتا ہوں، ان کو توجہ دلاتا ہوں، حکومتی طبقے کو توجہ دلاتا ہوں کہ جس طرح آپ کوڑے کرکٹ کے لیے کام کرتے ہیں، کچرے کے لیے، ہر طرح کے سہولیات کے لیے کام کرتے ہیں، تو قرآن پاک ہمارے شاہرگ ہے، ہمیں ہر چیز سے عزیز ہے، تو اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی آپ کام کردار ادا کریں۔ تو میں نے حکومت کی توجہ دلاتا رہتا ہوں، تو وہاں پہ نا مجھے افسروں نے جو ہے نا حال ہی میں کچھ دنوں میں ایک افسر نے مجھے کہا کہ آپ یہ غلط کہہ رہے ہو، وہ کیمیکل باہر ملکوں سے آتا ہے، وہ حرام ہے، آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ مطلب آپ کو پتہ ہے افسروں کو ذہن میں جو آیا انہوں نے نہ کوئی تحقیق کرنی ہے نہ کچھ کرنی ہے، ان کو تو یہی اکثر کو یہی تربیت ہے۔ کوئی ہوتے ہیں جو اچھی تربیت والے ہوتے ہیں، کام لوگ ہوتے ہیں اچھی تربیت والے اور اچھے خون والے، وہ بات کو مانتے بھی ہیں اور اعتماد بھی کر لیتے ہیں۔ اور زیادہ تر جو ہے نا کیونکہ آج کل جو ہمارا معاشرہ ہے، ہمارا نظام ہے، ان کے اوپر اتنی دماغ کے اندر زہر ہے کہ
کہ داڑھی والے کی بات کو کبھی جو ہے اعتماد میں نہیں، اس کے اوپر اعتماد بھی نہیں کرنا، اور داڑھی والے کے اوپر بھی اعتماد نہیں کرنا، اس کی بات کے اوپر بھی اعتماد نہیں کرنا۔ اس نے مجھے حال ہی میں کچھ دن میں کہا نہیں جی نہیں، یہ کہاں سے پلیت آ گیا، باہرلے ملکوں سے آتا تو کیا ہوا کہ یہ پلیت ہو گیا، یہ پلیت ہوتا ہے، یہ پاک ناپاک ہوتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا میں نے اسے بھی جواب دیا اور آپ دوستوں کو بھی جواب دے رہا ہوں کہ گورنمنٹ پاکستان کے اندر ایک قرآن بورڈ ادارہ بنا ہوا ہے، پاکستان کے اندر ایک قرآن بورڈ ادارہ بنا ہوا ہے۔ اس ادارے کا کام یہ ہے کہ قرآن پاک جو پرنٹنگ ہو رہے ہیں، چھپائی ہو رہی ہے، جو قرآن پاک نئے نسخے تیار ہو رہے ہیں، ان کی جو ہے نا نگرانی کرنی ہے، وہ اس کے اندر کوئی غلطی نہ ہو، اس کے اندر کوئی کمی نہ ہو، کہ جلد کمزور نہ ہو، یا جو ہے نا کوئی کاغذ ہلکا استعمال نہ ہو، کوئی کسی طرح کی کوئی بھی مسئلہ اس کے اندر نہ ہو۔ یہ چیزیں جو ہے نا مطلب اس کی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے سنبھالنا۔ اور ساتھ ان کے ایک بڑا کام یہ بھی ہے کہ جو قرآن پاک شہید ہو جائیں، ضعیف ہو جائیں، ان کو کیسے محفوظ کرنا ہے، محفوظ کیسے کرنا ہے، اور ان کو محفوظ کرنا اس ادارے کا کام ہے، قرآن بورڈ کا۔ تو ان کا کام تو یہ ہے، لیکن وہ سمجھتے یہ ہیں کہ یہ کام کرنا ہمارے لیے معاذ اللہ کفر ہے، کہ یہ گناہ کا کام ہے، یہ عذاب ہے۔ حالانکہ محکمہ اس لیے بنایا گیا ہے، لیکن پورے پاکستان کے اندر کہیں پہ آپ کو وہ ادارہ کام کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، کوئی ان کا کسی دفتر کے اندر لیٹر تک بھی نظر نہیں آئے گا کہ یہ لیٹر ان کا آیا ہے، انہوں نے تمام ڈی سیز کو جو ہے نا، اے سیز کو، تمام اداروں کو، مختلف اداروں کو میسج کیا ہے، پیغام کیا ہے، یا جو پرنٹنگ پریس والے ہیں ادارے، ان کو میسج کیا ہے کہ آپ یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو۔ کوئی کام نہیں، بس جیسے کہتے ہیں نا، پی کے بھنگ پی کے وہ نشہ پی کے سوئے ہوئے ہیں، ان کا کوئی کام نہیں ہے، کام وہ اپنا جو ان کا تھا وہ نہیں کر رہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، لاہور کے اندر، پاکستان کا دل ہے لاہور، لاہور کے اندر کروڑوں روپے کا ایک مرلے کا ریٹ ہے، تقریباً کروڑوں روپے کا، اور لاہور پاکستان کا دل ہے، اور پاکستان کے دل میں جو ہے نا مطلب جو لاہور کا جو دل ہے وہ مین سٹی ہے، مین سٹی کے اندر جہاں پہ کروڑوں روپے کا ایک مرلہ ہے، وہیں پہ 22 کنال کے اندر یہ ایک بنا ہوا ہے قرآن بورڈ۔ اس کی یہ ذمہ داری ہے، 22 کنال کے اندر ہے، تو آپ دیکھیں اس کی تو آپ قیمت بھی نہیں لگا سکتے کہ کتنی اس کی رقبے کی قیمت ہوگی۔ 22 کنال کے اوپر ایک جو ہے نا بلڈنگ بنی ہوئی ہے، ایک پورا دفتر سسٹم بنا ہوا ہے، اس کے اوپر اتنی پیسے لگے ہوئے ہیں کہ آپ بیان نہیں کر سکتے، کلیکٹ نہیں کر سکتے۔ اگلی بات یہ ہے کہ ان کو فنڈنگ ہوتی ہے کہ یہ فنڈ ہے، اس سے آپ نے یہ اوراق کو محفوظ بھی کرنا ہے، اور قرآن پاک جو پرنٹنگ ہو رہی ہیں، بن رہے ہیں، ان کو جو آپ نے یہ کرنا ہے، سنبھالنا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے۔ اچھا ایک یہ فنڈ، دوسری بات ایک اور بات یہ بھی ہے کہ ان کو تنخواہیں بھی دی جاتی ہیں، صاف ظاہر ہے جو اس کے اندر ہر مکاتب فکر کے علماء اس کے اندر موجود ہیں، ان کو تنخواہیں بھی دی جاتی ہیں کہ یہ آپ کی تنخواہیں ہیں، یہ آپ کے جو ہے نا فنڈ ہے، آپ نے اس کے ساتھ کام کرنا ہے۔ تو آپ کا کام، ان کا کام نہ کسی نے آج تک دیکھا ہے، نہ کوئی کام ہو رہا ہے، اور نہ دیکھیں گے، کیونکہ کافی عرصے سے یہ بنا ہوا ہے صرف پنجاب کے اندر، دوسرے صوبوں کے اندر نہیں ہے فی الحال، اور جو بھی یہ بنا ہوا ہے اس کی یہ کارکردگی آپ کے سامنے ہے۔ ایک بات ہوگی، باقی جو مین میں آپ کو عرض کرنا چاہتا تھا کہ ہم اپنی تنظیم کا ایک وفد، اپنے چیئرمین صاحب اور ہماری تنظیم کے جو سربراہ ہیں، جو ہماری تنظیم کے سرپرست اعلیٰ ہیں، وہ ہمارے ساتھ چلے، وہ ہمارے تنظیم کا ایک وفد جو ہے نا ان کے پاس گیا، ان کے دو چار ان کے ساتھ پاس میٹنگیں کی، اور جو ہے نا وزیر اعظم پاکستان جو تھا اس وقت، اس کے ہاؤس کے سامنے ہم نے احتجاج بھی کیا تھا کہ ان اوراق کا کیا کیا جائے، ان اوراق کو کیسے محفوظ کیا جائے۔ لوگ تو احتجاج کرتے ہیں اپنے روٹی کے لیے، پیٹ کے لیے، گاڑی کے لیے، بجلی کے لیے، لیکن ہم نے صرف قرآن پاک کی عزت و حرمت کے لیے احتجاج کیا، ان کے ہاؤس کے سامنے، وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے احتجاج کیا۔ انہوں نے پھر ہمیں کہا کہ یہ ہم آپ کا مسئلہ حل کروا دیتے ہیں، ہمارے ساتھ جو ہے نا مطلب ایسے وعدہ کر کے نہ ہمارا مسئلہ حل کروایا، الٹا ہمیں قرآن بورڈ کی طرف بھیج دیا، اور قرآن بورڈ کی کوئی جو انہوں نے نگرانی نہیں کی کہ قرآن بورڈ آپ کی بات سن رہا ہے، آپ کا مسئلہ حل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی۔ ایک یہ
दूसरा ये है कि कुरान बोर्ड ने हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के एक मीटिंग, दूसरी मीटिंग, तीसरी मीटिंग, चौथी मीटिंग, पहली मीटिंग के अंदर तमाम मेम्बरान जो कुरान बोर्ड के थे उन्होंने हमारी तायद की कि आप बहुत अच्छा, आपका मौक़िफ़ है और आपकी तहक़ीक़ भी बहुत अच्छी है और आपका काम भी बहुत अच्छा है, आप 70-75 साल से काम कर रहे हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं। जब दूसरी बार फिर उन्होंने इजलास बुलाया तो वो जो पहले मेम्बरान थे उनको पीछे हटा दिया, नए मेम्बरान जो है ना वहाँ पे बिठा दिए। उन्होंने फिर हमारी मुखालफत की कि ये है, यूँ है, ऐसे नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, फलां ये वो एक लंबी तफसील है। मुख्तसर जो मेन पॉइंट है कि जब रीसाइक्लिंग के ऊपर उन्होंने बात की तो हमने भी ये रीसाइक्लिंग वाले जो हराम केमिकल है इसके ऊपर बात की थी। तो उन्होंने ये बात तमाम मेंबरान ने कबूल की थी। जो कुरान बोर्ड का चेयरमैन था उसने ये अपने मुंह से बात की थी कि ये हराम केमिकल है और वाकई हराम है और मैं मानता हूँ हराम है। यानी कि ये चीज़ें उन्होंने सब ने कबूल की हैं, उन्होंने मानी है। जब वो गवर्नमेंट का एक इदारा भी है, गवर्नमेंट ने उनको मुंतखब की भी किया है और वो सूबाई सतह के ऊपर और वैसे देखें तो मुल्की की सतह के ऊपर उनको बिठाया हुआ है, वो निगरानी कर रहे हैं। एक तो उनकी कारकर्दगी कुछ नहीं है, दूसरा उन्होंने हमारी जो तहकीक है, जो हमारा तजर्बा है, जो हमारा काम है, तजर्बे हमारे की भी उन्होंने तायद की, हमारी तहकीक की भी उन्होंने तायद की और हमारे काम भी की भी उन्होंने तायद की। और हमारा जो तरीक़ाकार है कि दरियाओं में नहीं बहाना, नदियों में नहीं बहाना, रीसाइक्लिंग नहीं करनी है, इसके अंदर ये खराबियाँ उन्होंने इस चीज़ को कबूल किया। तो गुजारिश ये है कि हराम केमिकल होने की वजह से और जो है ना ये अदब का लिहाज नहीं रखा जाता और इसको कारोबार समझा जाता है। यहाँ पे मैं ये भी इजाफ़ा करूँ, कुछ अफसरान जो है ना, ज़िले बड़े अफसरान ने मुझे ये भी मशवरा दिया है कि आप जो है ना इन औराक को रिसाइकलिंग क्या करें, क्योंकि आप कुरान पाक को दफन करते हैं। तो उसकी तफसील मैं अगली वीडियो में दूंगा कि किस तरह तक महफूज करते हैं। तो आप दफन ना करें, आप रिसाइकलिंग करवा लिया करें। रिसाइकलिंग से ये है कि आप उस अफसर ने मिसाल दी थी कि फ़लाँ ज़िले के अंदर मैं पिछले मतलब अभी तो फ़लाँ ज़िले में हूँ, इससे पहले मैं फ़लाँ ज़िले में था, तो वहाँ पे मैंने जो है ना इतने ट्रक जो मेरे पास औराक के थे, वो कागज़ होते हैं ना दफ्तरों के अंदर या मुख्तलिफ उनके पास जो भी थे रिकॉर्ड था, उसको मैंने ना रिसाइकलिंग के लिए भेजा। तो तकरीबन 8-9 लाख रुपए वो बता रहे थे कि 2 ट्रक के ना मुझे इनकम आए। तो आप भी इसी तरह भेजें, इससे ये होगा कि आपको पैसे आएंगे, उन पैसों से जो है ना आप अपना काम मज़ीद बढ़ा सकते हैं, आपको एक फंडिंग भी होगी और जो है ना फंडिंग भी होगी और इस फंड से जो है तंजीम को भी बढ़ा सकते हैं, काम को भी बढ़ा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वो बाज़ाहिर तो उन अफसर को मैं जो है ना ये पैगाम दे रहा हूँ, लेकिन हकीकत में मैं तमाम ऐसे जहन रखने वालों को मशवरा दे रहा हूँ कि ये जो मुक़द्दस औराक का काम है ना, ये हम लोग, हमारी तंजीम कारोबार के लिए नहीं कर रही कि इससे इनकम आएगी। अगर हमें कारोबार की फ़िक्र होती, हमें रिज़्क़ की फ़िक्र होती, रोटी की फ़िक्र होती, आमदनी की फ़िक्र होती, तो हमारे पास और भी ज़राए बहुत से। हम मसलन कुरान पाक को नालियों में से, गटरों में से, नहरों, गंदी नहरों में से निकालने से हमें जो हकीकत में इज़्ज़त है ये है, इससे और बड़ी कोई इज़्ज़त नहीं। हकीकत ये है, लेकिन बाज़ाहिर ये है कि हम अगर नहरों में निकालते हैं तो लोग तो कहते हैं यार ये तो बेइज्जती वाला काम है, बेअदबी वाला काम है, ये तो गंदा काम है, माज़अल्लाह सुनो माज़अल्लाह, ये गलत काम है। हम तो इसको गनीमत समझते हैं, लेकिन लोगों का ये ज़हन होता है कि आप जो है ना ऐसा ना किया करें, ऐसे यहाँ से कैसे निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, ये वो। और लोग इसको बेइज्जती वाला काम समझते हैं। बेइज्जती ये है यार आपकी, आप लोगों की बेइज्जती वाला काम है। अच्छा, मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप जिस काम को बेइज्जती समझते हैं, हम उसको इज़्ज़त समझते हैं। अगर हमें इज़्ज़त चाहिए होती तो हमें और काम तो बहुत देते थे, हम कोई और जो है ना काम संभाल लेते जहाँ पे हमारी इज़्ज़त भी होती, बल्ले बल्ले भी होती, हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी उठाता, हमें इदारे भी उठा लेते कि यार आप बहुत ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, फलां। नहीं, हमें कोई अपनी शोहरत की फ़िक्र नहीं है, अपने फंडिंग की फ़िक्र नहीं है। हम दाल के साथ गुजारा कर लेते हैं, सब्ज़ी के साथ कर लेते हैं, जो है ना प्याज के साथ हम खा लेते हैं, हम चटनी के साथ खाना खा लेते हैं, हम भूखे रह जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम नमाज के बाद निकलते हैं, सारा दिन मुक़द्दस औराक का काम करते हैं, कहीं खाना ना भी मिले, रात को हमारी गाड़ी ख़राब हो जाए, सारी सारी रात लग जाए, लेकिन हम इसको इज़्ज़त समझते हैं, गनीमत समझते हैं। हम किसी के ऊपर एहसान नहीं करते। इसी वजह से, इसी लिहाज से कि हमें जितनी भी तकलीफ़ें मिलें हम उनको खुशी से सहते हैं और बर्दाश्त करते हैं और फ़ख्र करते हैं।
हमें ना किसी चंदे की ज़रूरत है। अगर हाँ हमें फंडिंग की ज़रूरत होती है हम चंदा इकट्ठा करते। लोग नाम मस्जिदों का नाम लेके चंदा इकट्ठा करते हैं, कुरान पाक का नाम लेके चंदा इकट्ठा करते हैं। हमारा तो प्रैक्टिकल काम है। हर बंदा पूरे पाकिस्तान के अंदर ये गवाही देता है कि ये वाकई काम कर रहे हैं, नहरों से निकालते हैं और आकर सब्ज़ी मंडियों से उठाते हैं, मस्जिदों से उठाते हैं, मदारस में से उठाते हैं, चौक चौराहे बाज़ार से, हर जगह से हर तरह के अखबारात, इश्तिहारात, बैनर्स, फ्लैक्सेस, कार्ड हो गए, जितने भी मुक़द्दस नामों वाली चीज़ें हैं, सब चीज़ें उठाते हैं, लोग जानते हैं। तो हम अगर चंदा इकट्ठा करेंगे तो हमें लोगों की बानिस्बत ज़्यादा चंदा मिलेगा। लेकिन हम इस तरफ क्यों नहीं जाते कि हमारा ये मकसद नहीं है कि लोग हमें फ़ंड दें, हमें पैसे दें, हमें चंदा दें। हमारा मकसद अल्लाह ताला की रज़ा है, उसको राज़ी करना है। तो साफ ज़ाहिर अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हम हर जगह पे ये चीज़ देखेंगे, कहाँ पे जो है ना ये बेअदबी की तरफ हम जा रहे हैं, कहाँ पे जो है ना यहाँ पे बेअदबी के कसरात मौजूद हैं, कहाँ पे जो है ना जैसे रिसाइकलिंग की मैंने मिसाल दी या दरियाओं की मिसाल दी, समुद्रों की दी, नहरों की दी, इसलिए हम इन चीज़ों का लिहाज रखते हैं। हाँ, अगर हम इसको अज़ाब समझते, मुसीबत समझते, कोई व्यूज़ लेना चाहते या कोई सब्सक्राइबर लेना चाहते या कोई इमदाद लेना चाहते या कोई चंदा लेना चाहते, ये हमारा इरादा होता, फिर उधर से उठाया, पब्लिसिटी की, तस्वीरें बनाई, वीडियो बनाई, नेट के ऊपर डाली, ये क्या वो क्या, कुरान पाक माज़ला गड्ढे में जाए, नहरों में बहा दो, समुद्रों में बहा दो, जहाँ वसाइल हैं, करीब दरिया है तो उसमें बहा दो, करीब नहर है तो उसमें डाल दो। अगर करीब कुरान महल शरीफ की ताकत है, हमारे पास कुरान महल शरीफ की ताकत चाहे ना हो, फिर भी हम अपने जैसे कहते हैं ना मुंह का पेड़ के ऊपर पत्थर बांध के वो पैसे इकट्ठे करके हम कुरान महल बनाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करते कि उनको जो है ना जहाँ पे पड़े पड़े रहें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हज़ार 500 किलोमीटर सफ़र करके अपने ख़र्चे के साथ पूरे मुल्क के अंदर जो है ना दरख्वास्तें देता हूँ, पाबंदियाँ लगाता हूँ कि सब्ज़ी फ्रूट के अंदर उर्दू अखबारात की कुरान पाक उसके ऊपर होता है, हदीस मुबारक होती है, बेशुमार नाम पाक होते हैं, इनकी पैकिंग ना हो, कुरान पाक वाले जो कागज़ होते हैं उनके ऊपर कुरान पाक वाज़े इस्लामी पेज होते हैं, उनके ऊपर सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लिखी होती है। कुर्बानी का महीना आता है तो कुर्बानी के हवाले से, मुहर्रम का महीना आता है तो मुहर्रम के हवाले से, रबीउल शरीफ का महीना होता है तो उसके हवाले से, इस तरह जो है चीज़ें होती हैं। तो हम अवेयरनेस देते हैं, समझाते हैं, दरख्वास्तें देते हैं, ऐलानात करवाते हैं, अफसरों को दरख्वास्तें इसलिए देते हैं कि वो उनको अपने मातात अफसरों को हुक्म करें, वो इस तरह आगाही दें, पाबंदी लगाएं, पूरे पाकिस्तान के अंदर दफ़ा 144 नाफिज करा के कि इन चीज़ों की खरीदो फरोख्त ना हो, रिसाइकलिंग ना हो और इनका अदब जो है ना बरकरार रहे। ये नहीं कि लोग कारोबार समझ के 20-30 रुपये किलो में लेके फिर इनको रिसाइकलिंग करें। मज़ीद जो है ना इसके ऊपर रिसाइकलिंग के लिए जो खरीदो फरोख्त होती है उनकी क्या ख़राबियों को इंशाअल्लाह बात मिला तो बात करेंगे। जी अल्लाह ताला आप हम सब को जो है ना अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।